हेलो एवरीवन वेलकम टू खबरपति टक ऑफिशियल माय यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँगी। आशा करुँचे आपण मैंने समस्ते बहुत ही भल थे। आज क्लास में डिस्कस करवा ओडिया व्याकरणर किसी इंपोर्टाट क्वेश्चन गुड़ाक एमें डिस्कस करवा जहाँकि ओडिशा पुलिस कॉन्स्टेबल एंड जूनियर क्लर्क आपण बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो चलतु स्टार्ट करवा क्लास। तो देखंतु पिला माने फर्स्ट क्वेश्चन बारंबार अनुरोध सत्य से मो कथा शुणिले नहीं वाक्यटी केउटी विवक्षार्थक अव्यपद। तो प्रश्न पचारि पिला माने तो बारंबार अनुरोध सत्य से मो कथा शुणिले नहीं वाक्यटी केउटी विवक्षार्थक अव्यपद। तो चारिटी ऑप्शन देछि पिला माने तो ये चारिटी ऑप्शन रो ए भितर कोटा गोटे विवक्षार्थक अव्यपद बोली प्रश्न पचारि। ऑप्शन ए रे देछि बारंबार, बी रे देछि अनुरोध, सी रे देछि सत्य, डी रे देछि शुणिले। तो भितर कोटा गोटे विवक्षार्थक अव्यपद कोटा राइट आंसर पिला माने राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर ए बारंबार। पिला माने बारंबार एटा होछि पिला माने गोटे विवक्षार्थक अव्यपद। तो विवक्षा अर्थ कोन बारंबार जेमति कि पुनः पुनः, घन घन, थर को थर ए सब होछि गोटे गोटे विवक्षार्थक अव्यपद माने रखिबे। तो राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा केउ शब्दटीर उपसर्ग व्यवहार करा जायछि। तो ये चारिटी ऑप्शन देछि पिला माने ये चारिटी ऑप्शन रो केउ शब्दटी उपसर्ग व्यवहार करा जायछि बोली प्रश्न पचारिछि। ऑप्शन ए रे देछि उदासीन, बी रे देछि उच्चैश्रवा, सी रे देछि उट्टच, डी रे देछि उक्त। तो राइट आंसर कोडा हबो ए राइट आंसर इजिबो पिला माने ऑप्शन नंबर ए उदासीन। उदासीन शब्दटीर उपसर्ग व्यवहार करा जायछि राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर ए पिला माने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा अपेक्षा शब्दर विपरीत शब्द कौन हम पिला माने अपेक्षा देछि तार विपरीत शब्द कौन हम सापेक्ष ना अपेक्षमाण ना उपेक्षा ना निरपेक्ष हम कौन हम पिला माने अपेक्षा शब्दर विपरीत शब्द कौन हम माने रखिबे उपेक्षा हम अपेक्षा शब्दर विपरीत शब्द हो उपेक्षा राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा केउटी विशेषण पद। तो प्रश्न पचारि पिला माने तो ये चारिटी ऑप्शन देछि तो ये चारिटी ऑप्शन रो कोडा गोटे विशेषण पद। विशेषण पद का कह जाय पिला माने जेउ पद अन्य पदर गुण, अवस्था, संख्या बा परिमाण को बुझाए ताको हम कहबा विशेषण पद कहबा ना। तो भितर कोडा गोटे विशेषण पद पाठुआ ना दंपति ना चक ना ओजन कोडा राइट आंसर माने रखिबे राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए पाठुआ। पिला माने पाठुआ ए गोटे विशेषण पद माने रखिबे। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा केउटी क्रियायुक्त रूढ़ी। तो प्रश्न पचारि पिला माने ई चारिटी ऑप्शन देछि तो ई चारिटी ऑप्शन रो कोडा गोटे क्रियायुक्त रूढ़ी। क्रियायुक्त रूढ़ी कोन पिला माने हम पढिछे क्रियायुक्त रूढ़ी कोन जेउ पदरे कि क्रिया पद थाए ता कम कहबा क्रियायुक्त रूढ़ी जेउ पदरे कि क्रियापद न थाए कम कहबा क्रियाहीन रूढ़ी कहबा। तो ये भितर कोडा गोटे क्रियायुक्त रूढ़ी बोली प्रश्न पचारि। ऑप्शन ए रे नाटर गोवर्धन, बी रे हाट मध्य ब्रह्मज्ञान, सी रे मुंडरे अठा बଳି देबा, डी रे अहिनकूल संपर्क। तो राइट आंसर कोडा हबो पिला माने राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी मुंडरे अठा बଳି देबा पिला माने। तो ए पदरे कोन अछि क्रियापद अछि ना तो एटा हो क्रियायुक्त रूढ़ी मुंडरे अठा बଳି देबा एटा होची क्रियायुक्त रूढ़ी। नाटर गोवर्धन, हाट मध्य ब्रह्मज्ञान, अहिनकूल संपर्क ए सब होची क्रियाहीन रूढ़ी पिला माने माने रखिबे। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा जे से जहार ताहार जेते सेते ई पद गुडी को की प्रकार सर्वनाम पिला माने जे से जहार ताहार जेते सेते ई पद गुडी को की प्रकार सर्वनाम बोली प्रश्न पचारि। आत्मवाचक ना अनिश्चयवाचक ना संबंधवाचक ना निर्देशवाचक कौन पिला माने राइट आंसर कोडा हबो राइट आंसर हो पिला माने ऑप्शन नंबर सी संबंधवाचक माने रखिबे जे से जहार तार जेते सेते ए सब होची संबंधवाचक। संबंधवाचक आ अन्य नाम कौन कहबा पिला माने कौन कह जाए आपेक्षिक सर्वनाम मध्य कह जाए माने रखिबे आपेक्षिक सर्वनाम मध्य कह जाए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी ठीक अछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा केउटी जल शब्दर समपर्यायवाची शब्द नुहे। तो जलर प्रतिशब्द पचारि पिला माने तो ये भितर कोटा गोटे जलर
ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି। ରସା ନା ଅମ୍ବୁ ନା ତୟ ନା ପୟ, କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଜଳର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ମନେ ରଖିବେ, ରସା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ରସା ନୁହେଁ। ରସା ନୁହେଁ ଜଳର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ଅମ୍ବୁ, ତୟ, ପୟ। ଆଉ ଜଳର କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଉଦକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଜଳର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ଉଦକ। ଘନରସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଘନରସ। ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନୀର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ଜଳର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ନୀର ହେଇଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଜୀବନ, ଜୀବନ ମଧ୍ୟ। ପାଣି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ବାରି, ବାରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆଉ ସଳିଳ କୁହାଯାଏ, ମନେ ରଖିବେ, ସଲିଳ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ତ ଏସବୁ ହେଉଛି ଜଳର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ରସା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଶୟନ ଏହା କେଉଁ ପଦ ପିଲାମାନେ? ଶୟନ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପଦ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି? ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ନା ଅବ୍ୟୟ ପଦ ନା କ୍ରିୟାପଦ ନା ସର୍ବନାମ ପଦ ପିଲାମାନେ? ଶୟନ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପଦ? କେଉଁ ପଦ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ମନେ ରଖିବେ। ଶୟନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ଜାତି, ବସ୍ତୁ ବା ଗୁଣ ବା କ୍ରିୟାର ନାମକୁ ବୁଝାଇ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ଜାତି, ବସ୍ତୁ, ଗୁଣ ବା କ୍ରିୟାର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବୋଲି କହିବା ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ଶୟନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ତ ଏଇ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ଏଇ ଚାରିଟି ବାକ୍ୟରେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଶିଶୁଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ପେଟାଇଲା। ବି ଦେଇଛି ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଗୋପାଳ ପଛାଇଗଲା। ସି ଦେଇଛି ଏକ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ହୁଇଲ୍ ଚେୟାରଟିଏ ମଗାଇଲେ। ଡି ଦେଇଛି ସେ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡାଇଲେ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି। କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ। ଏକ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ହୁଇଲ୍ ଚେୟାରଟିଏ ମଗାଇଲେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାର୍ଥ କ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ନାହିଁ? ତ ଏଇ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ଚାରିଟି ଅପସନ୍ର କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି। ଅ, ଆ, ହର୍ଷଇ, ଦୀର୍ଘଇ ଦେଇଛି। ତ ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ନାହିଁ? କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ନାହିଁ? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ବର୍ଣ୍ଣର। ଅ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ନାହିଁ, ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଘୃଣା ଓ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲେ କେଉଁ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ? ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଘୃଣା ଓ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲେ କେଉଁ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ? ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ନା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଦିଆଯାଏ ନା ଉଦ୍ଧୃତ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ ନା ବନ୍ଧନୀ ଦିଆଯାଏ? କେଉଁ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଘୃଣା ଓ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲେ କେଉଁ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଥାଏ? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ, ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁ ବାକ୍ୟଟିରେ ଅଶୁଦ୍ଧି ନାହିଁ? ତ ଏଇ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ଏଇ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ରୁ କେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଅଶୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପ୍ରାଚୀନ ଗଗନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲେ। ତ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି କେଉଁ ବାକ୍ୟଟିରେ ଅଶୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ତାମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଅଛି। କେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଶୁଦ୍ଧ ଅଛି? ବିର ଦେଇଛି ଲେମ୍ବୁ ଅତି ଚିପୁଡ଼ିଲେ ପିତା। ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ଅଶୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ସିର ଦେଇଛି ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଜାମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଏଇଟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ବିରୋଧରେ ଯଦି ହେଇଥିଲେ ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଡିର ଦେଇଛି ସାବଧାନତାର ସ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ତ ସାବଧାନତାର ସ ତାର ଦେଇଛି, ସାବଧାନ ସ ଉତ୍ତର ଲେଖ ହେଇଥିଲେ ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି। ତ ପ୍ରାଚୀନ ଗଗନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲେ ପଶ୍ଚିମରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲେ ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଲେମ୍ବୁ ଅତି ଚିପୁଡ଼ିଲେ ପିତା। ତ
तो ये वाक्य अशुद्धि ना पाने ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा परिश्रम फल मधुर अर्थ प्रकाश करुवा लोकवाणी चिन्ह परिश्रम फल मधुर तार अर्थ कौन पे लोकवाणी अर्थ कौन हम ए रे बसवा ठार काशिबा भल बी रे हाथ अलसे निश बंका सी रे पेट पोष नाई दोष डी रे जत्न कले रत्न मिले ए राइट आंसर कौड़ा हम पे ए राइट आंसर कौड़ा हम ए राइट आंसर हो पे ऑप्शन नंबर डी जत्न कले रत्न मिले पे जो राइट आंसर परिश्रम फल मधुर ए लोकवाणी अर्थ हो जत्न कले रत्न मिले बसवा ठारू काशिबा भल तार ये लोकवाणी अर्थ कौन हम पे बसवा ठारू काशिबा भल यही लोकवाणी अर्थ कौन हम माने रखिए बसी न रही सर्वदा किछि ना किछि काम करिबा भल बसी न रही सर्वदा किछि ना किछि काम करिबा भल माने रखिए तो हाथ अलसे निश बंका ए लोकवाणी अर्थ कौन हम हाथ अलसे निश बंका ए लोकवाणी अर्थ कौन पिला माने रखिए अलसुआ दुख पाए कौन अलसुआ दुख पाए आउ पेट पोष नाई दोष तार अर्थ कौन बंचापी जेकोसी वृत्ति ग्रहण करिबारे दोष न थाए बंचापी जेकोसी वृत्ति ग्रहण करिबारे दोष न थाए माने रखिए तो राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर डी पिला माने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा केउटी कृदंत पद ये चारिटी ऑप्शन देछि पिला माने तो ए भितरु कोडा गोटे कृदंत पद शासक ना नवीन ना सामाजिक ना जातीय तो कृदंत पद का कुआजे पिला माने धातु पर जो प्रत्यय जग हुए ताको हम कहबा कृदंत शब्द कहबा ना शब्द पर जो प्रत्यय जग हुए तो कहबा ताको हम कहबा तद्धित शब्द बोली कहबा तो ये भितर कोडा गोटे कृदंत पद कोडा राइट आंसर मन रखिए शासक पिला माने शासक हो कृदंत पद शासक होउछि कृदंत पद नवीन सामाजिक जातीय एटा होउछि तद्धित शब्द पिला माने मन रखिए ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा केउटी शुद्ध पद तो शुद्ध शब्द प्रश्न पचारि पिला माने तो भितर कोडा शुद्ध शब्द अवशेष देछि अवशेष कोडा हम शुद्ध शब्द कोडा राइट आंसर पिला माने राइट आंसर जीवो ऑप्शन नंबर ए अवशेष दंतेशरे पुणी दंतेश दंतेशरे अकार पुणी दंतेश लागिवो पिला माने एटा जीवो अवशेष शुद्ध शब्द माने रखिबे ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ऐकिक शब्दर विपरीत शब्द कौन हम पिला माने ऐकिक शब्दर विपरीत शब्द कौन हम प्रामाणिक हम ना पारमार्थिक हम ना पारत्रिक हम ना प्रारब्ध हम कौन हम पिला माने ऐकिक शब्दर विपरीत शब्द कौन हम माने रखिए पारत्रिक हम पिला माने ऐकिक शब्दर विपरीत शब्द हो पारत्रिक ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा केउटी सम्यक शब्दर समपर्यायवाची शब्द नुहे सम्यक शब्दर कोडा गोटे समपर्यायवाची शब्द नुहे विशद ना प्रांजल ना संक्षिप्त ना विस्तृत कोडा नुहे पिला माने माने रखिए संक्षिप्त नुहे पिला माने संक्षिप्त नुहे ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा सन्थ विनोबांको जीवनी समस्त पाठ करिबा उचित एथिरे विशेषण पदटे किए सन्थ विनोबांको जीवनी समस्ते पाठ करिबा उचित एथिरे विशेषण पदटी किए तो ये चारिटी ऑप्शन देछि पिला माने ये चारिटी ऑप्शन रो कोडा गोटे विशेषण पद किए बोली प्रश्न पचारिछि सन्थ ना समस्ते ना जीवनी ना पाठ पिला माने ए भितर कोडा विशेषण पद पिला माने माने रखिबे सन्थ पिला माने सन्थ एडा होछि गोटे विशेषण पद पिला माने रखिबे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा परि उपसर्गटी केउ अर्थरे व्यवहृत हुए परि उपसर्गटी केउ अर्थरे व्यवहृत हुए निषिद्ध अर्थरे ना व्याप्ति अर्थरे ना निकट अर्थरे ना व्यतिक्रम अर्थरे कोडा राइट आंसर पिला माने रखिबे राइट आंसर जीवो ऑप्शन नंबर बी व्याप्ति अर्थरे पिला माने परि उपसर्गटी व्याप्ति अर्थरे व्यवहृत हुए ऑप्शन नंबर बी जीवो राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा मु चली चली क्लांत होई अछि उक्त वाक्यटी असमापिक क्रिया निर्णय कर तो चारिटी ऑप्शन देछि पिला माने ए चारिटी ऑप्शन रो कोडा गोटे असमापिक क्रियार निर्णय कर बोली प्रश्न पचारिछि ए भितरु कोडा गोटे असमापिक क्रिया मु चली चली क्लांत होई अछि कोडा राइट आंसर माने रखिबे पिला माने ए राइट आंसर जीवो ऑप्शन नंबर बी चली चली पिला माने
ଚାଲି ଚାଲି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା କାହା କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କ୍ରିୟାର ଅପେକ୍ଷା ରଖେ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନାହିଁ। ତ ଚାଲି ଚାଲି ତ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର B ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଶିଷ୍ୟର ଶିଷ୍ୟ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଶିଷ୍ୟର ଶିଷ୍ୟ, ତ ଏଇଟାକୁ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଶିଷ୍ୟ ହେବ ନା ଉପଶିଷ୍ୟ ହେବ ନା ଉପଶିଷ୍ୟା ହେବ ନା ଗୁରୁ ହେବ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ହେବ ମନେ ରଖିବେ? ଉପଶିଷ୍ୟ ହେବ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର B ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଉପଶିଷ୍ୟ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଶିକ୍ଷୀ ହେବ ନା ଅଦ୍ରି ହେବ ନା ଶ୍ରୀ ହେବ ନା ବିଶ୍ୱମ୍ଭରା ହେବ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ହେବ? ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ? ବିଶ୍ୱମ୍ଭରା ହେବ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର D ବିଶ୍ୱମ୍ଭରା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ? ମନେ ରଖିବେ ଧରଣୀ ହେଇଗଲା, ଧରଣୀ, ଧରଣୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତାପରେ ହେଉଛି ଧରିତ୍ରୀ, ଧରିତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ। ବସୁମାତା ମଧ୍ୟ କହିବା, ବସୁମାତା, ବସୁମାତା, ଅବନୀ, ଅବନୀ, ମେଦିନୀ, ମହି, ଅଚଳା, ସର୍ବଂସହା, ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର D। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କାଛୁଯୁକ୍ତ ଆ କାଛୁଆ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? କାଛୁଯୁକ୍ତ ଆ କାଛୁଆ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ଦକ୍ଷ ଅର୍ଥରେ ନା ପୀଡ଼ିତ ଅର୍ଥରେ ନା ନେତୃତ୍ୱ ଅର୍ଥରେ ନା ସଂଯୋଗ ଅର୍ଥରେ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର B ପୀଡ଼ିତ ଅର୍ଥରେ ପିଲାମାନେ, ପୀଡ଼ିତ ଅର୍ଥରେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର B। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ସରଳତା ଶବ୍ଦଟି କି ପ୍ରକାରର ବିଶେଷ୍ୟ? ସରଳତା ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ? ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ନା ଜାତିବାଚକ ନା ଗୁଣବାଚକ ନା କ୍ରିୟାବାଚକ ପିଲାମାନେ? ସରଳତା, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାରର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଗୁଣବାଚକ ପିଲାମାନେ, ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ସରଳତା, ନିରୀହତା, ନମ୍ରତା, ସାଧୁତା, ନେତୃତ୍ୱ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଶୈଶବ, ମମତା, ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ବନ୍ଧୁତା, ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ କି ସ୍ପର୍ଶ କରି ହୁଏ ନାହିଁ, କେବଳ ଅନୁଭବ କରି ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ତ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ତ ସରଳତା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର C ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ନାହିଁ ମାମୁଁ ଠାରୁ କଣା ମାମୁଁ ଭଲ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟିର ଅବ୍ୟୟ ସ୍ଥିର କର। ତ ନାହିଁ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି? ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ନା ନିଷେଧାର୍ଥକ ନା ପ୍ରଶଂସା ସୂଚକ ନା ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? B ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ, ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ନିଷେଧ ବା ବାରଣ ସୂଚିତ କରେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ କହିବା ପିଲାମାନେ। ଯେମିତିକି ନାହିଁ, ନା, ନି, ନ, ନଚେତ୍, ଲାଗିଲା ମାନେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ କହିବା ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର B ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ବିରକ୍ତ ହେବା ଏଇ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନାକାଇବା ନା ନାକଦେମ କରିବା ନା ନାକ ଟେକିବା ନା ନାକ ଛିଞ୍ଛାଡ଼ିବା? ବିରକ୍ତ ହେବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ବିରକ୍ତ ହେବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ନାକ ଛିଞ୍ଛାଡ଼ିବା ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର D ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ନିଜେ ନିଜକୁ ଆପେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜର ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ପରିଚୟ এই ପଦଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ ପିଲାମାନେ? ନିଜେ ନିଜକୁ ଆପେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜର ନିଜେ ସ୍ୱପରିଚୟ এই ପଦଗୁଡ଼ିକ କି ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି? ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ନା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ନା ଆତ୍ମବାଚକ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆତ୍ମବାଚକ ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର D ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କ୍ରିୟାର ମୂଳ ପିଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? କ୍ରିୟାର ମୂଳ ପିଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ ନା ଧାତୁ କୁହାଯାଏ ନା ପ୍ରତ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ ନା ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର B ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍।
क्रियार मूलपिंड को आम कह धातु बोली कहवा पिलाने ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा केउटी क्रिया विशेषण थिबा वाक्य अटे। तो ये भितर चारिटी ऑप्शन देछि पिला माने ये चारिटी वाक्य रु कोडा गोटे क्रिया विशेषण थिबा वाक्य मते आमिष रुचे नाही बी रे देछि लता रवींद्र संगीत गाए सी रे देछि पवन पवन जर्रे बहुची मते खाइबा को दियो। तो भितर कोडा गोटे क्रिया विशेषण थिबा वाक्य अटे कोडा राइट आंसर मन रखिबे ए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी पिला माने पवन जर्रे बहुची पवन जर्रे बहुची। तो यहाँ हूँ गोटे क्रिया विशेषण थिबा वाक्य अटे मन रखिए ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा से पुस्तकटी देवाक कही मात्र देला नहीं वाक्यटी मात्र देछि पिला माने। तो यहाँ गोटे कि प्रकार अव्यय संयोजक ना वियोजक ना समय सूचक ना संभावना सूचक यहाँ हूँ पिला माने कौन वियोजक अव्यय पिला माने वियोजक अव्यय पद कहुए मन रखिए किंतु मात्र अथवा तथापि परंतु जदियो लगिला माने ये सब हूँ वियोजक अव्यय पद मन रखिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। थैंक यू।